प्रेज द लॉर्ड समस्त को मोर नमस्कार। पुनर्बार मोर यूट्यूब चैनल माध्यम आपण मानक स्वागत जनाए। आपण माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह भलरे निश्चय थिबे। तो आज मैंने जीशु को द्वितीय आगमन विषय रे आलोचना करिबा। जीशु को आगमन विषय बाइबल एवं कुरान रे कौन लिखा जाए से विषय रे आमे आलोचना करिबा। जीशु को द्वितीय आगमन विषय रे आमे समस्ते जानू एवं विश्वास मध्य करू। ए द्वितीय आगमन केवल क्रिश्चियन माने नुहे मुस्लिम भाई माने मध्य विश्वास करती। ए द्वितीय आगमन बाइबल एवं कुरान रे लिखा जाए। ए दुईटी ग्रंथ रे आमको एका बड़ी लागुछे। तेबे आमर प्रश्न कौन, इस्लाम धर्मर लोक माने जीशु को विश्वास करुचंती कि? इस्लाम लोक माने जीशु को द्वितीय आगमन को विश्वास करुचंती कि? कुरान रे जीशु को द्वितीय आगमन विषय रे लेखा अछि कि? बाइबल और कुरान रे लेखा जीशु को विषय गोटे प्रकार ना अलग अलग? जीशु को द्वितीय आगमन इस्लाम लोक माने काहेकि विश्वास करती? एही सबुर प्रश्न ए वीडियो रे आमे जानिबा। तेणु वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। इस्लाम धर्मर ग्रंथ कुरान अनुसार जीशुख्रीष्ट विषय रे जहा लेखा अछि से समस्त विषय सत्य, किंतु सेही समस्त वाक्य मध्यरु केतुटी परिवर्तन करी कुरान रे लेखा जाई अछि। एवं द्वितीय आगमन विषय रे जुदाइज्म टारू क्रिश्चियनिटी एवं क्रिश्चियनिटी टारू इस्लाम एही प्रकार जीशुंकर द्वितीय आगमन विषय रे से माने ग्रहण करितांती बा विश्वास करितांती। इस्लाम धर्मर ग्रंथ कुरान जीशुंकु से माने मान्य करंती, विश्वास करंती, किंतु से माने को प्रकार विश्वास करंती, को प्रकार ग्रहण करंती ना से जणे परमेश्वरंकर द्वारा प्रेरित होइतिबा बा परमेश्वर पठेइतिबा जणे भविष्यत वक्ता रूपे से माने जीशुंकु ग्रहण करितांती। एइटारे बाइबल आउ कुरान मध्य रे तफात कौन रही माने आउ कुरान रे लेखा जाए जीशुख्रीष्ट जन्मग्रहण करिकरी से बिना मृत्यु रे स्वर्ग आरोहण कले बोली से माने विश्वास करितांती। किंतु आम बाइबल रे कौन लेखा जाए ना जीशुख्रीष्ट जन्मग्रहण कले एवं पापी मानक निमंते से क्रूसरे मृत्युवरण कले आउ से मृत्युवरण करी पुणी तृतीय दिन रे से पुनरुत्थान एला उत्थारे से स्वर्ग आरोहण कले बोली विश्वास कर। किंतु आउ इस्लाम धर्म रे से समस्त क्रूस मृत्यु वरण विषय रे से माने विश्वास करती नहीं, से बिना मृत्यु रे स्वर्ग आरोहण कले बोली विश्वास करती। तेणु इस्लाम धर्म रे आउ जीशु को केवल जड़े भविष्यत वक्ता बा परमेश्वर द्वारा आउ पटा जाइतिबा जड़े भविष्यत वक्ता रूपे ग्रहण करितांती बा विश्वास करितांती। कुरान रे जीशु को विषय भी लेखा जाए से माने जीशु को ईसा बोली कहती। ईसा इबिन मिरिहाम यार अर्थ मरियम को पुत्र ईसा बा जीशु। जदि आमे द्वितीय आगमन विषय रे चिंता करिबा, द्वितीय आगमन अछि बोली आगको घटिबो बोली द्वितीय आगमन आउ आगमन को अपेक्षा करुतिबा लोकमानक मध्यरु केवल क्रिश्चियन एवं जिहुदी माने नुहंती आउ मुस्लिम माने मध्य अछंती। मुस्लिम लोक माने ईसा बा जीशु को मृत्युवरण न करी स्वर्ग को आरोहण कले एवं न्याय विचार करबा निमंते पुनर्बार एई पृथ्वी रे आगमन करिवे बोली से माने विश्वास करंती। एई समस्त विषय कुरान रो सूरा 43 रो 60 आयत रे एई समस्त विषय लेखा जाइछि। आदेश ग्रंथ अनुसार जीशु आउ मुस्लिम मानकर पाड़क हिसाब रे पुनर्बार आसीबे बोली से माने विश्वास करंती। पुणी आउ ए पृथ्वी रे आसी 400 वर्ष पर्यंत राजत्व करिवे बोली से मानकर विश्वास। सीरिया प्रांत रे पूर्व दमेशक रे दड़ा मीनार उपरे दुईटी स्वर्गदूतों साहाय्य रे सेई मीनार उपरे आउ ईसा बा जीशुख्रीष्ट आउ द्वितीय आगमन करिवे बोली से मानकर ग्रंथ रे लेखा जाए एवं तांको शत्रु मानकु से
ସଂହାର କରିବ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଈଶା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେଇ ଈଶା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମହମ୍ମଦ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ସମାଧି ଦିଆଗଲା ସେଇ ନିକଟରେ ବା ସେଇ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ କୋରାନ ଏବଂ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ କୋରାନକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ବାଇବଲ ଲେଖାଯିବାର 600 ବର୍ଷ ପରେ କୋରାନ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 609ରୁ 632 AD ସମୟରେ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହମ୍ମଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୋରାନକୁ ଲେଖିଥିଲେ। କୋରାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କୋରାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ କୋରାନରେ ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅୟୁତ ଦୂତମାନଙ୍କର ସହିତ ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୋରାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କିପରି ଆଗମନ କରିବୁ ଲେଖାଯାଏ ନା ମିନାର ଉପରେ 2ଟି ଦୂତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 4 ପର୍ବ 16-17ରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ଆଗମନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କୋରାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ବି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ରହିଛି। ତେଣୁକରି କୋରାନ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ କୋରାନ ଏବଂ ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ପରି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଟେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଜୀବିତ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜୀବିତ ଥିବୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳକୁ ଉପରକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ସଦାକାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।